যশোমতী মা গোপালকে নিয়ে গণপতির পূজা করতে গিয়েছে, গণেশের পূজা। গোপাল মায়ের আঁচল ধরে ধরে গিয়েছে গণেশ পূজা করতে। মা পূজার থালি সুন্দর সম্ভার প্রস্তুত করেছে। সদ্যজাত নবনীত, রামকৃষ্ণ ধূপটা বন্ধ করে দাও, সদ্যজাত নবনীত আর ঘৃত দিয়ে, উল্টে দাও, কোথা থেকে আসছে স্মেলটা? আচ্ছা, সদ্যজাত ঘৃত, গব্য ঘৃত দিয়ে সুন্দর লাড্ডু বানিয়েছে। আর পূজার থালি হাতে নিয়ে গোপালকে এক হাতে ধরে মা গণেশ পূজা করতে গিয়েছে। আর এদিকে ওই সদ্যজাত ঘৃত থেকে যে লাড্ডু হয়েছে না, সেই সুগন্ধ গোপাল জোর জোর করে নাক দিয়ে শুনছে, আর এদিকে জিভ দিয়ে জল এসে যাচ্ছে। তো এখন পূজা করতে গিয়েছে যশোমতী মা গণেশের। আর সৌভাগ্যক্রমে মা যশোমতী পূজা করতে গিয়েছে, থালার মধ্যে সমস্ত ভোগ সম্ভার নিয়েছে, ফুল নিয়েছে, পুষ্পাদি নিয়েছে, তন্ডুল আর দুর্বাদি সব নিয়েছে, কিন্তু প্রদীপ নিতে ভুলে গেছে। তো দীপক নিয়ে যায় নাই মা। গিয়ে যখন দীপক প্রজ্বলন করবে তাকে দীপক আনা হয় নাই। গোপালকে বলছেন, লালা নেক যা, जाके दीपक लेके आगे, घर থেকে दीपक নিয়ে। গোপাল বলছে, मैया जब मैं ना सोबे तू হাওয়া को डरावे। আরে রাত্রিবেলা আমি যখন ঘুমাবো না তখন তুই বলিস আরে বাইরে হাওয়া আছে। তো এখন আমি যদি একা একা ঘরে যাই তাহলে মোকো হাওয়া ने पकड़ लेवे, मैं ना जा पाऊंगा, मैया तू जा। তো বাইরে হাওয়া আছে, আমাকে ধরে নেবে, আমি যেতে পারবো না, তুই যা। যশোমতী माँ बोले, ठीक है लाला, यहाँ नेक्स्ट बैठ जा, कहीं मत भाग जाइयो, यहीं बैठे रहियो, जल्दी आवे हम। बोले যশোমতী माँ दीपक নিতে গিয়েছে। আর এদিকে গোপাল গণেশকে বলছে, अरे देवता गणेश, मेरो मैया ने लड्डू पकायो, तेरो मैया ना है का? अरे लड्डू तो हमार माँ करेছে, तोर माँ नहीं। मेरो मैया ने लड्डू पकाओ, हम खाएंगे, तू काय को खाएंगे? ले तो को आधा दे देते। बोले অর্ধেকটা লাড্ডু ওই গণেশের মুখে লাগিয়ে দিয়েছে আর বাকি সব নিজেই খেয়ে নিয়েছে। এখন যশোমতী মা দীপক নিয়ে এসে দেখে যে লাড্ডू आधा गायब हो गया। मैया ने कान पकड़ के बोले, लाला लड्डू किसने खाओ? बोले तेरो, एक गणपति देवता ने खा लियो। मोकू का कसर है, देख मैया मोड़ो में देख ले, 100 लड्डू ना है। मुख देखे ले, एक तो खाई नहीं हमी, सब तोरे गणपति देवता खेয়েছে। बोला लाला मैं रोज रोज पूजन करूं, हैं गणपति देवता एक दिन ना खावे, तेरो सामने खा लियो। बोले पूज ले आ देवता को, या कि मोड़ो में देख आधा लड्डू धरे भयो। দেবতাকে জিজ্ঞাসা করে নে, আমি খেয়েছি, দেখ তোর দেবতার মুখে অর্ধেকটা লাড্ডু রয়েছে, আমার মুখে রয়েছে। मैया बोली, या लाला को लेके पूजा करना भी मुसीबत है, चल लाला घर में। ঘরে নিয়ে এসেছি। সন্ধ্যাবেলা মা যমুনাতে দীপক দিতে গিয়েছে, প্রদীপ প্রজ্বলন করে যমুনায় ভাসাচ্ছে। প্রদীপগুলো সব যমুনার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে, আর গোপাল একটা একটা প্রদীপ ধরে ডাঙায় তুলছে। मैया ने बोले, लाला क्या कर रहे हो? बोले मैया पार लगा रहा हूँ। बोले पार लगावे? बोले हाँ मैया, तुम को जाने ना है, मैं पार लगावे वारो। अरे मैया ये सबरे दीपक ये भासते भासते मेरो नंगे से पैरों के पीछे आ रहे हैं, या के मारे मैं या को पार लगा रहा हूँ। सब दीपक गुलो भासते भासते आसছে। গোপাল বলতে চাইছেন যে দেখো এই জগতে আমি একমাত্র ত্রাতা,
তো আমি যদি কাউকে পার না লাগাই সব এই ভবের প্রবাহে জন্ম মৃত্যুর প্রবাহে ভেসে যাবে, সেই জন্য আমি এদেরকে পার লাগাচ্ছি। একদিন যশোমতী মা আর সমস্ত গোপীমণ্ডলীরা বসে আছেন, গোপাল ঘুমিয়েছে। তো ঘুম থেকে ঘুমিয়েছে গোপাল, অন্যান্য গোপীগণ এসেছে, সব হাস পরিহাস করছে যশোমতী মায়ের সঙ্গে। যশোমতী মাকে বলছেন, দেখ তেরো লালা রোজ রোজ বিহা কে লিয়ে জেদ করে। তো গোপাল প্রতিদিন বিয়ের জন্য জেদ করে, আজ ওয়াকু মজা চাখাएंगे, आज गोपाल के मजा देखाबो। सब गोपी बोलছে, देख हम सब ने अपना अपना घूंघट काट के बैठ जाऊंगो, तो गोपाल जब जाग जाए वाकू बोल जे तेरो ताए इतने सारी बहू लायो, बोल कौन को साथ शादी करोगो। गोपाल तो कोनो रकम करे चोख रोगरे रोगरे उठছে। माँ बोलছে, का रे लाला तू बड़ा है गयो? बोला, हाँ मैया बड़ा है गयो। तो तू शादी करेगी ना? बोला, हाँ मैया जरूर करूँगा। तो शादी कर भी? बोले, मैया मेरो ब्याह करा दे, मेरो सखा सीधा माने बहू लायो है, यहाँ ने ससुराल गयो, मेरो ससुराल ना है तो हमारा ससुराल बना दे। तो बोले, लाला तो कुताई हमने इतने सारी बहू लायो, या में से छाट ले, जो कुछ तेरो पसंद आवे या के संग तेरो शादी करवा दूंगो। नंदो बाबा को कह करके या के संग तेरो शादी करवा दूंगो। এখন অনেক গোপীরা এসেছে। গোপাল আর সকলেই ঘুমটা দিয়ে বসে গিয়েছে। गोपाल बोलছে, मैया कान बोलছে, मैया तू बता दे कौन को संग शादी करूं। मैया बोले, मैं क्या बताऊं दारी के, तू तो बड़े है गए, तेरा पसंद आए गए, तू देख ले या मैं ते कौन को संग शादी करोगे। ते गोपाल प्रथमे एक एक करे गोपीर घुमटा गिये तुलছে। एक गोपीर घुमटा तुले बोलছে, अरे मैया या के संग ना शादी करेंगे, ये बड़ी है ठाटरी है, मोकू तो मार के भगा देगो घर से। अरे एक गोपीर मुख तुलছে, घुमटा तुलছে, बोले, मैया ये तो बूढ़ी है, या की संग शादी ना करेंगे। तो एक एक करे गोपीगणेर मुख तुले तुले देखছে गोपाल। और एक वृद्धा छिलो, से मने मने चिंता करছে যে গোপাল তো সকল সব ব্রজবালাগণের মুখ দেখছে, আর আমি তো বৃদ্ধা, আমার কাছে কি আসবে। মনে মনে চিন্তা করছে, মুখ ঢেকে গোপালের চিন্তা করছে। আর গোপাল সকলের মুখ দেখতে দেখতে আর এক গোপীর মুখ দেখে বলছে, मैया ये बाबरी बड़े झगड़ेलू है, अरे या के संग हमारा शादी रचा देवे तो तेरो कुटिया जमुना की उस पर बना देवे। খুঁজতে খুঁজতে এক এক করে গোপীর মুখ তুলতে তুলতে ওই বৃদ্ধা বুড়ির কাছে গিয়েছে, বুড়িমার কাছে। আর বৃদ্ধা বুড়িমার কাছে গিয়ে তার কোলে বসে গিয়েছে। मैया या की संग हमारा शादी रचा दे। मैया बोले, अरे ये तो बूढ़ी है। बोले, या कि ये को दांत ना है खावे को। बोले, मैया ऐसो ही तो बहू हमें चाहिए, या कि एक को दांतों ना है, हम माखन चुरा चुरा के इनको खिलाएंगे, माखन खावे की ताय दांत की जरूरत है का। माखन चुरी करे करे हमें खाबो, আর বড় বউ হলে আমার কোলে করে আমাকে নিয়ে যাবে, চুরি করতেও সুবিধা হবে লম্বা। सुन, एक गोपी प्रभाते उठे सुंदर बहुविध 56 भोग प्रस्तुत करছেন, व्यंजन आदि प्रस्तुत करছেন। और गोपाल माँ যশোমতী प्रातःकाल उठे गोदहन करते चले গিয়েছেন। গোপালকে শয়ন করে দিয়েছেন। আর যাতে গোপালের ঘুম ভেঙে না যায় সেই জন্য দুই হাতের মধ্যে উপাধান রেখে দিয়েছেন। গোপালের মায়ের গায়ে হাত দিয়ে শুতো, মা নিজের অঙ্গটা সরিয়ে নিয়ে একটা বালিশ দিয়ে দিয়েছে। সে বালিশের উপরে হাত রেখে গোপাল ঘুমিয়েছে।
আর এদিকে এক গোপীর বাড়িতে সুন্দর সত্যনারায়ণের পূজা হবে। সুন্দর লাড্ডু প্রস্তুত করা হচ্ছে, নানা প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করছেন। গোপী প্রাতঃকালে উঠে স্নান করে সত্যনারায়ণের পূজা উপকরণ প্রস্তুত করছে। ওই লাড্ডুর গন্ধে গোপালের ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে একেবারে সিধা গোপীর বাড়ি চলে এসেছে। আর এসে ওই নানা প্রকার যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করছে গোপীর কাছে এসে বলছেন, আরে গোপী, তোকে ঘর से बहुत बढ़िया खुशबू आ रहे हो, ঘর থেকে সুন্দর সুন্দর গন্ধ আসছে, কা হয়ে গো? গোপী বলছেন, লালা মোড়ো ধোয়ো না হে আয় গেও, মুখ ধুইসনি চলে এসেছিস, যা जाके खेल, नेक देर में आवे, जय जय है जावे, तब तब प्रसाद पावे को मिलेगो। लाला बोलছেন, कौन को जय जय है गो? আরে যা মুখ টুক ধুয়ে আয়, একটু পরে আসবি, পূজা হয়ে গেল তারপর প্রসাদ পাবি। কৃষ্ণ বলছেন, कौन को जय जय है गो? বলে हमरो घर में आज सत्यनारायण की पूजा है गो, ঘরে সত্যনারায়ণের পূজা হবে। কৃষ্ণ বলছেন, अरे मोकू खिला दे, बड़ी भूखी है। मैया ने सवेरे सवेरे उठ के गैया दो के दोइबे की तरह चले गए हो, मोकू खिलाया नहीं, मोकू खिला दे। अरे सत्यनारायण की पूजा काय को करे, मैं ही सत्यनारायण हूँ, मैं ही असली जय जय हूँ। सत्यनारायण पूजा की करबी, आमी सत्यनारायण, आमी जय जय। गोपी बोले, दारी के आए गए हो सवेरे सवेरे, मोड़ो ना धोबे के आए गए हो, बड़े आयो सत्यनारायण, सत्यनारायण ऐसे चीज, जा जाके खेल कूद कर, बाद में आएगो, बुला लूंगो तो कु प्रसाद चाखबे कुताए। पूजा हो गए प्रसाद चाखार जन्य तो डेके नो जा। गोपाल मुंह लटके बोलছেন, मोकू ना माने, मैं ही कह रहा हूं, मैं असली जय जय हूं, रामी असल नारायण, नारायण की पूजा करेगो। বলে গোপাল রেগে গিয়ে কি করেছে, ওই পাশে দুটো কুকুর ছানা ছিল, সেই কুকুরের বাচ্চাগুলিকে নিয়ে এসে, গোপী তো এদিকে লাড্ডু প্রস্তুত করছে আর ওই সিংহাসনে নারায়ণের পাশে দুটো বসিয়ে দিয়েছে কুকুরের বাচ্চা। নারায়ণের পাশে কুকুরের বাচ্চা দুটোকে বসিয়ে দিয়ে গোপীকে বলছে, देख देख ले अपनो देवता, बड़े आए नारायण की पूजा करबे बारी, देख जा तेरो जय जय को का है गयो, তোর নারায়ণের কি হয়েছে দেখ যা। আর গোপী তাড়াতাড়ি করে এসে দেখে যে নারায়ণের গড়ায় দুটো কুকুর বাচ্চা বসিয়ে দিত। তো এই প্রকার এগুলো সব আমাদের ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ লীলা, ব্রজবাসীগণের এসবের উপর পদ রয়েছে, এগুলো সব তৈরি করা কথা নয়। ব্রজবাসী মায়েরা এখনো পর্যন্ত ওই জাগরণ হয় ওদের জন্মাষ্টমীতে, সারা রাত্রি সমস্ত পদের গায়ন হয়, ব্রজ ভাষার সুন্দর সুন্দর পদ রয়েছে। একদিন গোপাল কি করছে, দুধ দিয়েছে মা, অর্ধেকটা দুধ খেয়েছে আর অর্ধেকটা দুধ নিয়ে জুতায় ঢালছে। মা দুধ দিয়ে চলে গিয়েছে রন্ধন কার্যে, এসে দেখে গোপাল নাই। लाला क्या कर रहे हो? बोले मैया चोटी को दूध पिला रही हूँ। बोले चोटी को दूध पिला रहे हैं? बोले हाँ मैया, आधी दूध मैंने पी लियो, आधी चोटी को पिला रहा हूँ। बोले काय को? बोले मैया ये गैया की दूध पी पी के मैं बढ़ जाऊँगो, मेरो चरणन बढ़ जाएगो, या चोटी कैसे बढ़ेगो, या कि मारे मैंने चोटी को दूध पिला रहा हूँ। चोटी की घरे भागबे, चोटी के जुताय दूध दिच्छे। बिल्लमंगल ठाकुर वर्णन करছেন सुंदर लीला। एक दिन एक गोपी श्रीरूप गोस्वामीपाद एक लीला ध्यान करेছেন खूब सुंदर। एक दिन एक गोपी भोर बेला उठे दधि मंथन करছেন। भोर बेला उठे তিনি
সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্দর নবনীত মন্থন করছেন আর মনে মনে গোপালের গুণগান করছেন। নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম, 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 জয় গিরিধারী মুকুন্দ মুরারি, জয় গিরিধারী মুকুন্দ মুরারি, জয় গিরিধারী মুকুন্দ মুরারি, জয় গিরিধারী মুকুন্দ মুরারি, বেণু ভব সুন্দর শ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম। নবনীত তস্কর গোপবেশাধর, নবনীত তস্কর গোপবেশাধর, নবনীত তস্কর গোপবেশাধর, নবনীত তস্কর গোপবেশাধর, নবনট দর ঘনশ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম। নন্দনন্দন ভগবান কি। অভিনব জগধর রূপ মনোহর, অভিনব জলধর রূপ মনোহর, অভিনব জলধর রূপ মনোহর, অভিনব জলধর রূপ মনোহর, শ্রীরাধা বল্লভ শ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম, নন্দ দুলাল ঘনশ্যাম, নন্দ দুলাল दधी मथन निनादई। আমাদের পরম আচার্য চরণ শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ ধ্যান করছেন। দধি মথন নিনাদই
स्तक्तनिद्रप्रभाते निभृतपद्मगारं वल्लवीनं प्रविष्ट मुखकमलशमिरैराशनिर्वप्पदीपान् कवलितनवनीत पातु मां बालकृष्ण। যশোমতী গোপী ত্যক্ত নিদ্র প্রভাতে সকালবেলা নিদ্রা পরিত্যাগ করে দধি মন্থন করছেন, গোপালের গুণগাথা গায়ন করছেন। আর যখন সাধক এক টানে গোবিন্দ গুণামৃতির মুখর হয় তখন ভগবান আর স্থির থাকতে পারেন না। গোপাল নিদ্রা ত্যাগ করে চোখ ডলতে ডলতে চলে এসেছে, এসে দেখছে যে গোপী একান্ত হয়ে দধি মন্থন করছে। কি করেছে বলে মুখ কমল সমীরৈর আশু নির্বাপ্য দীপান। সকাল তখন হয়নি, অন্ধকার তো রয়েছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে, আগেকার দিনে কারেন্ট ছিল না, প্রদীপ জ্বালিয়ে গোপী দধি মন্থন করছে। আর লালা চোখ ডলতে ডলতে এসেছে, এসে দেখছে বাহ, এ তো পেছন করে একেবারে পেছন থেকে এসেছে। এসে মুখ কমল সমীরৈ, সমীরৈ মানে বাতাস, আশু নির্বাপ্য দীপান, মুখ দিয়ে করে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়েছে। প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে পেছন থেকে গোপীর কাঁধে উঠেছে, আর উঠে লাভ দিয়ে একেবারে নবনীতের ভাণ্ডেই পড়েছে। কবলিত নবনীত পাতু মাম বালকৃষ্ণ, মুখ কমল সমীরৈ রাস নির্বাপ্য দীপান কবলিত নবনীত পাতু মাম বালকৃষ্ণ। একদিন এক গোপী সুন্দর নবনীত প্রস্তুত করে নবনীতের হাঁড়ির উপর বসেছে, আর গোপাল এসেছে চুরি করতে। গোপাল যখন সুন্দর সুকুমার বেশ ধারণ করে চুরি করতে এসেছে, गोपी बोले देख लाला चोरी करवे की जरूरत ना है, तो ढूंढ के बता दे मक्खन कहाँ धरो है तो कुछ सबरे मक्खन खिला दूंगो। अरे खोजे देखा माखन कोथाय आछे ताहले सब माखन तोके खाइए देबो। कृष्ण बोला अच्छा ढूंढ के दिखा दूंगो तो सबरे मक्खन दे देगी? बोले हाँ लाला दे दूंगो। तो गोपी माखनेर भांडेर ऊपर ही बसे रही भांडेर ऊपर। कृष्ण बोले अच्छा, तो सखा के इंगित कर दिए। श्री सुखदेव गोस्वामीपाद लीला वर्णन करछेन। वत्सान मुंचान क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं साद तथो दधिपयो कल्पितोई स्तेय जोगई मरकान भक्षान विभजति संचित नाति भंडम भिनति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो जातुप्यक्रोशतो कान। कृष्ण की करलेन इंगित करे दिएছে सखागण के बोलছে এর বাছুর টাছুর যা আছে সব খুলে দে। আর সখারা কি করেছে সব গোয়ালে যত বাছুর বাঁধা ছিল, গোপগণের তো অনেক গাভী, তো সব বাছুরগুলোকে খুলে দিয়েছে। আর गोपी बोलছে अरे तू यहाँ बैठी बैठी मोकू माखन ढूंढवा रहे हो, देख तेरो बछड़ा खोल गए। আর সেই गोपी संगे संगे बाछुर নিতে দৌড়ছেন। আর অমনি গোপাল কি করলেন, কবলিত নবনীত পাতু মাম বাল কৃষ্ণ। একদিন এক গোপী আঙ্গিনায় গোপাল গিয়েছে, তো গোপালকে গোপী বলছে देख लाला चोरी करबी की जरूरत ना है, जितेक माखन जो तो को खाबे को मन करे तू खा ले, चोरी करार कोनो दरकार नहीं, जतटा माखन तोर खेते इच्छा खा ले। गोपाल बोलছে मोकू क्या भिखमंगा समझ के रखो, मेरो घर में 9 लाख गैया है। अरे हमार घरे 9 लाख गाय दही दूध की सरोवर है नंद भवन में। गोपी बोलছে लाला इतने बड़ी बड़ी बात करे तो चोरी काय को करे? बोले चोरी की माल में स्वाद कछु और है। बोले देख लाला
तो को मैं वचन दे रहा हूँ, ताजी ताजी मक्खन निकसो मारो हमारो घर में, ताजी ताजी माखन तो को खिलाऊंगो, नाच के दिखाना पड़ेगो। बोले अच्छा, बोले हाँ ताजी ताजी माखन खाएबे की ताए नाच को दिखाना पड़ेगो। बोले कृष्ण बोले जे कैसे नाचे? बोले मैं गावे तू नाच के दिखा, है अच्छी तरह से नाचियो तब ताज़ा ताज़ा माखन मिलेगो। बोले ठीक है। तो गोपाल की करे छे, बोले कैसे नचबे? बोले देख है ये तू काली कमरी बांध ले और कमर में हाथ धर के सिर पे हाथ धर के ठुमका लगा के नाच, तब जाके माखन मिलेगो। बोलছে তোর कमर कष्णीटा ভালো করে বেঁধে নে আর কোমরে হাত দিয়ে এক হাত মাথায় দিয়ে তুই নাচবি, তবে তোকে মাখন দেয়া হবে। তো গোপী কৃষ্ণ বলছে हाँ हाँ नाच लूंगो, तू गा। तो गोपी गाইতে শুরু করেছেন আর গোবিন্দ নাচতে শুরু করেছেন। ইন্দ্রচন্দ্র ব্রহ্মা বরুণ আদি যার ইচ্ছা অনুসারে নর্তন করেন, একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব বৃত্ত যারে जो ইচ্ছে না চায় সে তো ইচ্ছে করে নৃত্য। আর সেই ভগবান এখন গোপীগণের প্রেম উপহার মাখন প্রাপ্তির জন্য তিনি নৃত্য করছেন, গোপী গাইছেন। নাচে নন্দ দুলাল ব্রজ গোপাল, গোপী কিশোর বনবারি। नंद दुलाल ब्रज गोपाल, गोपी किशोर बनवारी। नाचे नंद दुलाल ब्रज गोपाल, गोपी किशोर बनवारी। नाचे नंद दुलाल ब्रज गोपाल, गोपी किशोर थई तत थई नाचे जमुना रे जल, माधवी तलाए नाचे ब्रज बाला गौर। थई तत थई नाचे जमुना रे जल, माधवी तलाए नाचे ब्रज बाला। थई तत थई नाचे जमुना रे जल, माधवी तलाए नाचे ब्रज बाला गौर। थई तत थई नाचे जमुना रे जल, माधवी तलाए नाचे ब्रज बाला गौर। मयूर मयूरी नाचे नाचे सुखसारी, मयूरी मयूरी नाचे नाचे सुखसारी। मयूर मयूरी नाचे नाचे सुखसारी, मयूरी मयूरी नाचे नाचे सुखसारी। गोपी किशोर बनवारी नाचे नंद दुलाल ब्रज गोपाल, गोपी किशोर बनवारी। नाचे नंद दुलाल ब्रज गोपाल, गोपी किशोर बनवारी। नंदनंदन कृष्ण कन्हैया लाल की। ललिता बजाए बिना विशाखा मृदंग, चामर ढुलाए नाचे सखी विद्युतुंग। ललिता बजाए बिना विशाखा मृदंग, चामर ढुलाए नाचे सखी विद्युतुंग। ललिता बजाए बिना विशाखा मृदंग, चामर ढुलाए नाचे सखी विद्युतुंग। ललिता बजाए बिना विशाखा मृदंग, चामर ढुलाए नाचे सखी विद्युतुंग। राज दुलाली नाच दिया कर ताली, राज दुलाली नाच दिया कर ताली, राज दुलाली नाच दिया कर ताली। बिहारी नाच दिया कर ताली, गोपी किशोर बनवारी। नाचे नंद दुलाल ब्रज गोपाल, गोपी किशोर बनवारी। नाचे नंद दुलाल ब्रज गोपाल, गोपी किशोर बनवारी। गोपी किशोर बनवारी, गोपी किशोर
নর্তন করছেন, গোপী গান করলেন, গোবিন্দ নাচলেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর গোপীগণের প্রেমাধীন হয়ে নর্তমান হয়েছেন, নর্তন করছেন। নাচের পরে গোপাল হাত পেতে মাখন চাইছে, দে দে গোপী মাখন खिला दे। गोपी बोलছে लाला सवेरे सवेरे आए गए हो, अरे माखन अभी तक निकशो ना है, এখনো তো মাখন হয়নি, সকাল সকাল তুই চলে এসেছিস। গোবিন্দ রেগে গিয়ে বলছে আরে मक्खन खवाबे की ताए मोकू नजवा लियो, अब तेरो माखन निकसो ना है, या घर में मक्खन नहीं, या घर में तर आग लगा देना चाहिए। जातुप क्रोश तो कान, क्रोश माने रेगे गिए बोले अरे ग्वालिन की घर है, ग्वाला की घर है, या में मक्खन ना है, ये घर है क्या मरघट है, या घर में तो आग लगा देना चाहिए। रेगे गिए गोपाल बने बने बोलছে देख, गोपी के बोलছে तू मोकू नचवा लियो, तो को मजा चाखाता हूँ। बोले कि करছে गोपीर आगिनाय जे दोलनाय पालनाय एक বাচ্চা ছিল তাকে চিমটি কেটে চলে গিয়েছে। তো এই প্রকার সুন্দর সুন্দর লীলা করছেন। একদিন কি করেছেন, নিজের ঘরে চুরি করতে ঢুকেছেন, নিজের ঘরে চুরি করতে ঢুকেছেন। শূন্যে চোরয়ত নিজ গৃহে হ্যং গবীনম মণিস্তম্ভে সপ্রতিবিম্বমীক্ষিত বতস্তে নৈব সার্ধম ধিয়া ভ্রাতরমা বদ মম সমভাগ স্তবপি হৃত ভুংসে তালপতো হরে বচ মাত্রারহ শ্রূয়তে। রামকৃষ্ণ, 9টা বাজে, 9টার সময় শেষ করে দেবো, তোমার চিন্তা নেই। তো শূন্যে চরয়ত নিজ গৃহে হ্যং গবীনম। একদিন ঘরটা ফাঁকা পেয়ে গোপাল নিজের ঘরে ঢুকে গিয়েছে। চুরি করতে করতে অভ্যাস এমন বলবান হয়ে গিয়েছে। নিজের ঘরে মা সদ্যজাত নবনীত প্রস্তুত করে রেখেছেন, পদ্মগন্ধাবৃষ্ট গাবিগণের দুগ্ধ দহন করে নারায়ণের সেবার জন্য নবনীত প্রস্তুত করে রেখেছেন ঘরের মধ্যে। আর গোপাল কি করছেন, ঘরটা খালি পেয়ে ঢুকে গিয়েছে। শূন্যে চরয়ত নিজ গৃহে হ্যং গবীনম, হ্যং গবীন মাখন প্রস্তুত হয়েছে। আর লোভে একেবারে গোপাল ঢুকে গিয়েছে। লোভে ঢুকে গিয়ে কি করেছে, ওই নবনীত ভাণ্ডারের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে নবনীত খেতে যেই না যাবে, অমনি মণিস্তম্ভে সপ্রতিবিম্বমীক্ষিতৈ বতস্তেনৈব সার্ধম ধিয়া। নন্দভবনের স্ফটিক স্তম্ভেতে নিজের প্রতিবিম্বটা দেখতে পেয়েছি। আর নিজের প্রতিবিম্বটা দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে মনে মনে চিন্তা করছেন, ওরে আবার কে এসে গেল, আমি তো এক চোর, আর আর একজন কে আসলো। সঙ্গে সঙ্গে গোপালের মাথায় বুদ্ধি এসেছে যে বাবা এ চোর, আমিও চোর। তখন গোপাল বলছে ভ্রাতর মা বদ মাতরম, আরে ভাই মাকে বলবার দরকার নাই, আমরা তো চোরে চোরে মাসতো তো ভাই, আমার সমান মাখন তুইও খা। ভ্রাতর মা বদ মাতরম মম সম ভাগস্তব পিহিত, আমার সমান ভাগটাও তোকে দিচ্ছি, মাকে বলবার দরকার নাই। এরকম ভাবে গোপাল নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে কথা বলছে। আর মাত্রা রহ শ্রূয়তে, মা দূর থেকে শুনতে পেল গোপাল কার সঙ্গে যেন বিড়বিড় করছে। তো মা তখন জিজ্ঞাসা করছেন, কৃষ্ণ কোয়াসি করোসি কিম, কৃষ্ণ তুমি কোথায়, কি করছো? বলতে বলতে মা ওই নবনীত ঘরের দিকে আসছে। আর গোপাল তখন মাকে দেখেই যেই দেখতে পাচ্ছে মায়ের শব্দ, মা চলে আসছে, ধরা পড়ে যাবে, তমনি বলছে মা তো কয়েশ নবনীতমিদম তদীয় লোভেন চরিতমিদম অদ্যম গৃহে প্রবিষ্টম।
মামা দেখো, দেখবে আসো, দেখবে আসো, এই একটা কে বালক, হ্যাঁ, তোমার এই নবনীতের ঘরে প্রবেশ করে গিয়েছে। লোভেন চরিতুম অদ্যম গৃহে প্রবিষ্টম, লোভপূর্বক ওই চুরি করবার জন্য তোমার ঘরে ঢুকেছে। এই চোরটাকে তাড়ানোর জন্যই আমি এসেছি। নহিমে নবনীত লোভ, আমার নবনীতে কোনো লোভ নাই। তোমার ঘরে এই চোর ঢুকে গিয়েছে, আর এই চোরটা দেখো মদ বারণম ন মনুতে, আমার বারণ করলেও সে মানছে না। মই রসভাজি রসম তনতি, আমি রেগে গেলে সেও রাগ দেখাচ্ছে। প্রতিবিম্ব তো যেমন রেগে গেলে রেগে যাচ্ছে, মই রসভাজি রসম তনতি, আমি রেগে গেলে সেও রেগে যাচ্ছে। মদ বারণম ন মনুতে, আমার বারণ করা সত্ত্বেও এ শুনছে না। নহিমে নবনীত লোভ, মা তুমি চিন্তা করো, আমার নবনীতে কোনো লোভ নাই, এই চোরটা তাড়ানোর জন্য আমি ঢুকেছি। যশোমতী বাবা বলছেন, লালা তেরো বাত মান লিও, তেনে চোর তাড়াবে কি, ভাগাবে কি, তাই ঘুষ গেও, তেরো হাথন মে মাখন কায় কো, তুই যদি চোর তাড়াতে ঢুকছিস তোর হাতে মাখন এলো কেন? তখন গোপাল বলছেন, মা তো মাইয়া ধরা পড়ে গিয়েছে। এখন সরুপটি দিয়ে মায়ের কাছে এসে, হ্যাঁ, হাতটা ধরে বলছেন, বাম হাত দিয়ে মাকে বলছেন, মাইয়া তোকু পাতো না হে, মা তো কঙ্কন পদ্মরাগ মহসা পানির মমাপ্যতে তেনায়ম নবনীত ভাণ্ড বিবরে বিনশ্য নির্বাপিত। আরে মা, তুই যে আমার পদ্মরাগ মণি দিয়ে আমার হাতে চুড়ি বানিয়ে দিয়েছিস না, এই পদ্মরাগ মণির চুড়িটা সূর্যের তাপে অত্যন্ত গরম হয়ে গিয়ে আমার হাতে জ্বালা দিচ্ছিল, সেই জন্য আমি ওই ঠান্ডা নবনীতের ভিতরে একটু হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। নহিমে নবনীত লোভ, নবনীতে আমার কোনো লোভ নেই। তো তখন মা বলছেন, ঠিক আছে, তুই না হয় ওই চুড়িটা ঠান্ডা করবার জন্য হাতটা ঢুকিয়েছিস মাখনের মধ্যে, তাহলে তোর মুখে কেন মাখন লেগে আছে? এর মোড়মে মাখন কিউ? তখন